الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 7 ستمبر یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ نے ڈسکاؤنٹ کی ترغیب ارشاد فرمائی تھی، ہمیں کچھ نیتیں موصول ہوئی ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ محمد جہانگیر اتاری ملتان شریف سے عرض گزار ہوں، حضور ہمارا کاروبار تو نہیں ہے مگر انشاءاللہ الکریم میں اپنی سیلری کا 7% حصہ یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے سلسلے میں انشاءاللہ الکریم یہ 7% جو ہے یہ اپنی دعوت اسلامی کو پیش کروں گا انشاءاللہ الکریم۔ بس سلطان پور میں امیر اہل سنت کی ترغیب پر 7 ستمبر کو ہر چیز پر 7% ڈسکاؤنٹ کا اعلان کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیرا۔ میں رحیم یار خان تحصیل خانپور سے بات کر رہا ہوں، میری لیس کی دکان ہے، میں انشاءاللہ یوم ختم نبوت کے دن 7% رعایت کروں گا۔ حضور امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ جو امیر اہل سنت نے حکم فرمایا ہے کہ جو 7 ستمبر کو 7% ڈسکاؤنٹ دیا جائے اس ختم نبوت کے دن کے موقع پر، اس سلسلے میں بھی نیت کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ سب کی روزیوں میں برکت عطا فرمائے۔ خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہیں صبح و شام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی، پھر بھی وہ یہی چاہتے تھے کہ بس ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور والے چہرے کو دیکھتے رہیں۔ کاش ہم بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ہوتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی طرح ہم بھی نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھتے، آپ کو مسکراتا دیکھتے، آپ کی پیاری پیاری باتیں سنتے اور آپ کے خوبصورت ہاتھوں کو چومتے، اور مدینہ پاک کے بچوں کے بھی کیا کہنے جنہیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی شفقتیں اور دعائیں بھی ملی۔ کاش ہمارا بچپن بھی ان مبارک گلیوں میں گزرتا جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرا کرتے تھے۔ کیا ہی بات ہو جائے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائیں اور اپنی زیارت عطا فرمائیں۔ ہم نے سنا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کی سنتے تھے، کرم فرماتے ہیں اور اپنا پیارا پیارا نور والا جلوہ دکھاتے ہیں، مگر ہمیں معلوم نہیں کہ ہم ایسا کیا کریں جس سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ پیارے امیر اہل سنت آپ ہی ارشاد فرمائیے کہ ہم بچے ایسا کیا کریں جس سے ہم پر بھی کرم ہو جائے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے اور ہماری سوئی ہوئی قسمت جاگ جائے۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک اپنے محبوب کا دیدار نصیب کرے۔ ویسے تو یہ دیکھو قسمت کی بات ہے، اعلیٰ حضرت نے جو درود پاک کے صیغے لکھے ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ درود شریف پڑھے صرف تعظیم کے لیے، اور ہرگز دل میں بھی یہ خیال نہ لائے کہ میں پڑھوں گا تو زیارت ہوگی۔ یہاں پھر وہ دوسرے اور درود شریف لکھے ہیں علماء نے کہ یہ پڑھو زیارت ہو جائے گی، یہ پڑھو تو زیارت ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت کا یہ پوائنٹ جب یاد آتا ہے نا، نکتہ، تو پھر یہ کہ یوں ہوتا ہے کہ کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے۔ درود شریف بندہ پڑھے اور بس وہ اس لیے نہ پڑھے کہ زیارت ہو۔ اب ایک ورد کیا کسی نے کہ میری روزی میں برکت ہو، ٹھیک نا، ایک ورد کیا کسی نے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں تو اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، دونوں میں فرق تو ہے نا۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ اب وہ سیکھے ہیں۔ بہرحال ابھی پچھلے دنوں وہ رکن دین کے حوالے سے بیان ہوا تھا کہ ربیع الاول شریف میں 1.25 لاکھ مرتبہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھے گا تو سرکار کا دیدار ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی تھا نا، اب مدنی منصورے میں بھی۔ لیکن میں تو یہی عرض کروں گا کہ ذہن نصیب کے تعظیم اقدس سرکار کے ثواب کے لیے ہم درود شریف پڑھیں۔ پھر آگے ان کا حالت نے لکھا ہے، پھر آگے ان کا کرم بے حد و بے انتہا ہے، سرکار کا کرم پھر کم نہیں ہے۔ ہم
ताजीम के लिए। अब हम किसी को तोहफा दें तो फिर वो इस लालच पे दें कि यार ये भी तोहफा दे देगा, तो ये, और एक हम हदीस पाक पर अमल करते हुए तहादो तहब्बो, है ना, तोहफा दो मोहब्बत बढ़ेगी, और सवाब के लिए हम तोहफा दें कि मुसलमान की दिलजोई होगी, ने तोहफा दिया, वो दे या ना दे, हमको हिर्स ना हो कि वो दे, इसमें न उसमें फर्क है। जिसका अमल हो बेगरज उसकी जजा कुछ और है, जिसके अमल में कोई मतलब नहीं है, मफाद नहीं है, उसकी जजा कुछ और है। ये पॉइंट अगर याद रह जाएगा ना आपको, तो इंशाअल्लाह बहुत मदद मिलेगी, बहुत सारे मामलों में मदद मिलेगी। कि हम किसी का ख्याल रखें तो अपना ख्याल रखेगा, किसी की मदद करें तो यार आड़े वक्त में ये काम आएगा, ये मत सोचो ना यार, अल्लाह काम आएगा, अल्लाह काम आ रहा है, काम सारे वही तो बना रहा है हमारे, ये क्या देगा यार, बंदा क्या देगा? अगर बंदा देगा भी तो बंदे से दिलवाएगा कौन? रब ही तो दिलवाता है। वो कोई शख्स जो था, वो किसी मजार पर किसी बुजुर्ग से कुछ अपना सवाल कर रहा था कि मुझे इतने की जरूरत है, समझे? तो इस तरह तो कोई सुन रहा था, उसने बोला कि ये क्या देंगे, ये दे, उसने दे दिया, तो वो भी था, मतलब समझे, उसने बोला कि समझो कि ख्वाजा साहब के दरबार में हाजिर था, उसने कहा वाह ख्वाजा, दिलवाई भी तो किस मुसी से, कि इतना तसर्रुफ आपके इसकी जेब से निकलवा कर मुझे दिलवा दिया। वो चुटकुला किसी ने मतलब बनाया होगा, ये पढ़ा था मैंने कहीं। अल्लाह अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आइए, वो तो मैं अर्ज कर चुका, वो सेम मतलब मदनी मंसूरे में कोई और विर्द, चलो बहुत सारे औराद हैं, तो आलाजत वाले जो दुरूद शरीफ है वो अगर आप पढ़ना चाहें तो अल वजीफतुल करीमा में है, तो रिसाला ये अपने आपके शहजादे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा है, और इसमें ये लिखा कि ये आला हज़रत के मामूलात में से है। ये औराद वो हैं जो आला हज़रत करते थे, तो इसमें ये भी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। वेलकम टू बल्दिया, खाया पिया चल दिया। ये मैंने खाया पिया चल दिया बल्दिया की वजह से नहीं कहा, असल में ये कहानी आजकल हमारी फूड स्ट्रीट की है, होटलिंग की है और रेस्टोरेंट की है, कि लोग खाते पीते हैं और चल देते हैं। असल में आज हमारा जो टॉपिक है वो फूड क्रेज पर है, फूड कल्चर पर है। तो अब लोगों से पूछते हैं कि वो क्यों खाते हैं, क्या खाते हैं, फायदेमंद है, नुकसानदेह है, और घर का खाना चाहिए या बाहर का खाना चाहिए, कितना फायदेमंद है। आइए लोगों से बात करते हैं और उनकी राय लेते हैं। क्या मंगवाया आपने? हमने अभी टिक्का खा रहे हैं, और इससे पहले हमने रोल मंगवाया था। अच्छा, तो रोल आपने भी रोल खाया जी, और टिक्का भी खाया है? खा रहे हैं टिक्का। ब्रोस्ट। अच्छा, और यहाँ पे सिर्फ ब्रोस्ट मिलता है क्या? नहीं, यहाँ तो हर आइटम है भाई। हमने यहाँ कढ़ाई खाई है, टिक्के खाए हैं और मलाई बोटी खाई। टिक्का खा रहे हैं। टिक्का खा रहे हैं। हफ्ते में कितनी बार खाते हैं? हम लोग तो यहाँ 2-3 बार आते हैं भाई। ये कभी कभार दोस्तों के साथ आ जाते हैं वीकेंड पे। महीने में, हफ्ते में, यानी कि हर होटल पे जाते हैं माशाल्लाह। आज दोस्तों का प्रोग्राम बना था, बहुत अरसे बाद मेहमान भी आया हुआ था। इतनी महंगाई है, आप अफोर्ड कर लेते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का दिया हुआ है, उसको लगाओ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। महंगा तो है, अभी सब पे डिवाइड होगा तो महंगा नहीं लगेगा, बस सभी देंगे। क्या हो गया, महंगाई है तो कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है। तो घर पे ये नहीं बन सकती क्या? बनती है ना, घर पे कढ़ाई बन सकती है, ये तो नहीं बन सकता है। ब्रोस्ट नहीं बन सकता? खास तौर पे दिल्ली का ब्रोस्ट, ये तो नहीं बन सकता है ना। बन सकता है, मगर आज क्यों खा रहे हैं? इसके अच्छा जाएगा, हो नहीं सकता ना। घर के खाने में फायदा है। घर के खाने में फायदा है? क्यों घर के खाने में फायदा क्यों? साफ सुथरा तरीके से बनते ना। वैसे तो घर का होता है, बाहर का भी सही होता है, पर बस आ जाए कभी कभार तफरी के लिए, एंजॉय के लिए। तो ये आपने जो खाया है उसके क्या फायदे क्या है? फायदे तो कुछ भी नहीं है, बस
فائدہ یہ ہے کہ دل کو سکون مل جاتا ہے کہ ہم نے اپنی پسند کا کھا لیا، جو ہمارا اس ٹائم دل کر رہا تھا وہ ہمیں وہ چیز مل گئی۔ فائدے تو باہر کے کھانے میں تو میرے کو نہیں لگتے، نقصان تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نقصان تو بہت ہے، میدے کا ہوتا مسئلہ۔ فائدے تو کچھ نہیں ہے اس کے، بس باہر کے کھانوں کا نقصان نقصان ہے۔ ہم نے شوق ہوتا ہے کھانے کا، پسند اپنی پسند کا کھاؤ۔ فاسٹ فوڈ کے نقصانات تو ہیں۔ فاسٹ فوڈ کے نقصانات ہیں کیا؟ جیسے کہ میدے کی خرابی ہوتی ہے، گرمی ہو جاتی ہے اور دل کے امراض بڑھتے ہیں اس سے۔ اچھا، کافی سارے نقصانات ہیں اور بھی۔ ہائیجینک ہے نہیں ہے یہ کھانے؟ ان ہائیجینک ہے، لیکن سم ٹائم ہم ہائیجینک کر لیتے اس کو پیٹ میں جانے کے بعد۔ اچھا، ہائیجینک کیسے کرتے ہیں؟ تھوڑا چورن وورن کھا کے تھوڑا آزما کر لیتے ہیں۔ یہ ہیلدی ہے۔ ہیلدی ہے۔ ان چیزوں کا تو بہت نقصان ہے نا، بس آنکھوں دیکھا ہضم نہیں ہوتا ہے نا۔ اچھا اچھا، ہاں، ابھی سامنے نہیں ہے، آنکھوں دیکھا ہضم نہیں ہوتے، اور دیکھ لیے بس پھر نہیں کھانا۔ لوگوں میں فوڈ کریز بڑھتا جا رہا ہے نا، فوڈ کلچر بڑھتا جا رہا ہے، اور آپ ظاہر آنر ہیں، تو کیا مطلب یہ بڑھنا چاہیے یا کم ہونا چاہیے؟ بڑھنا چاہیے، ہم تو بولیں گے بڑھنا چاہیے۔ یہاں پہ زیادہ تر لوگ کون سے آتے ہیں؟ مڈل کلاس آتے ہیں، اپر کلاس آتے ہیں؟ سارے ماشاءاللہ۔ اور ہیلدی فوڈ ہے یہ؟ ہیلدی ہے، ہیلدی میں سمجھ لو کہ یہ ہیلدی ہے، یہ باربیکیو ہو گیا، یہ کوئلے میں پکڑا، یہ بہت ہیلدی ہے، یہ ہیلدی ہے۔ اور باقی توا یہ تھوڑا بھاری آئٹم ہضم نہیں ہوتے۔ ہضم نہیں ہوتے، تو پھر اس کو ہضم کرنے کے لیے کیا کریں؟ اس کو ہضم کرنے کے لیے آپ کو واک کرنا پڑے گی، اور کیا کرنا واک کرنی پڑے گی، یا چورن بورن کھا لیں؟ چورن کھا لیں یا واک کر لیں۔ شیخ سنا اپنے لوگوں کی باتوں کو، اب کچھ کوشچنز ریز کرنے تھے۔ کوشچن نمبر 1 کہ لوگوں کا مہنگائی کی دہائی دینا اور پھر مہنگے ہوٹلوں اور ریسٹورنٹ پہ جا کر کھانا کھانا، یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں؟ کوشچن نمبر 2 گھر کے صاف ستھرے اور معیاری کھانے کھانے کی بجائے باہر کے غیر معیاری اور صفائی کو ٹوٹلی رد کرتے ہوئے چٹپٹے وقتی طور پر ذائقہ لینے کے لیے کھانا کھانا خطرہ ہے زندگی اور صحت کے لیے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کوشچن نمبر 3 اب تو اپر کلاس کے لوگ ہی نہیں بلکہ مڈل کلاس کے لوگ بھی باہر کھانے کو ترجیح دیتے ہیں، خاص کر ویکینڈز پر تو ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ جیسے کھانے کے ہوٹلوں اور ریسٹورنٹس پر کھانا مفت فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کے لائف اسٹائل اپنا کر اور اپنی حیثیت سے زیادہ اخراجات کر کے اور اس طرح کے کھانے کھا کر اپنی صحت کو خراب کرنے کے انتظامات کرنا سمجھ سے بالا تر ہے، آخر اس کا سد باب کیا ہے؟ کوشچن نمبر 4 بازار میں جا کر کھانا کھانا اور بازاری کھانا کھانا، اس میں ہمارے بزرگان دین کا کیا طرز عمل تھا؟ پلیز شیخ بتائیے ان تمام سوالات کے بارے میں کہ آخر درست کیا ہے؟ آپ نے آخر میں اس کا مطلب سارا جواب دے دیا نا کہ ہمارے بزرگان دین کا طرز عمل کیا تھا، اس میں سب آ گیا۔ میں تو اپنی سوچ رہا تھا کہ یہ اتنا خرچہ کرتے ہیں ہوٹل میں کھا کر، چراغاں مجھے یاد آ جاتا ہے کہ ان کو سمجھاؤ کہ گھر میں کھائیں، پیسے بچے ہم کو دے دو غریبوں کے لیے۔ تو بہرحال ایک آج کل ہے تو فوڈ کلچر ہے، اور اس میں عمدہ کھانے وغیرہ یہ حلال ہیں، گناہ نہیں ہے کھانا، لیکن یہ کہ بیماریاں اس سے آتی ہیں۔ اب جس کو یہ غالب گمان ہے کہ یہ کھاؤں گا تو میں بیمار پڑوں گا، اب اس کو کھانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ پیٹ بھر گیا اور اتنا بھر گیا کہ اب کھاؤں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، ہے نا، تو بھی اس کو حرام لکھا ہے باہر شریعت میں کہ اب مزید کھائے گا تو گناہ گار ہونا، حرام۔ تو اب یہ کہ جو یہ کچرے کھاتے ہیں پیسے دے دے کر بیماریاں خرید رہے ہوتے ہیں، تو پیسے بچاؤ تحریک جاری رہے گی، یہ آپ نعرہ اپنائیں اور گھر کا کھائیں۔ خود اس میں ماشاءاللہ ایک کو سمجھدار بنایا تھا، خاکہ ہے عوام کا جواب دے گی، تو یہ نصیحتیں بھی کر رہا تھا، اس نے کچھ معلومات بھی اکٹھی کی تھی کہ یہ نقصان ہوتا ہے وہ نقصان ہوتا ہے، تو جو میں نے جو سنا وہ تو صحیح کہہ رہے تھے یہ کہ اس طرح کے نقصانات تو ہیں، دیکھیں زیادہ کھانے سے اس طرح یعنی سمجھو کہ تقریباً 80% بیماریاں یہ پیٹ بھر کر ڈٹ کر کھانے سے ہوتی ہیں، اور اس میں بھی پھر آئلی جو ہیں جیسے آئلی کھانے، تلے ہوئے کھانے، پھر یہ چٹپٹے اور اٹپٹے کھانے سے یہ نقصان
पेट मैदा तवा। देखिए जवानी में इतनी समझ नहीं आती, जब तबीयत सही होती है आदमी यार अपने को कुछ नहीं होता, अपने को कुछ नहीं होता, अपने को कुछ नहीं होता। और जब कुछ होता है ना तो जितनों को कुछ होता है ना वो भी शायद इसी तरह कहते हैं अपने को कुछ नहीं होता। फिर ये हॉस्पिटल में पड़े होते हैं बेचारे, इधर नलकी लगी है इधर नलकी डाली हुई है, बेचारे बहुत बेबसी के आलम में होते हैं। तो इनमें एक तादाद अगर इनकी हम डीप जाएंगे ना तो ये फूड कल्चर या खाने पीने की बेइतदाली, बार बार खाना और खाकर सो जाना, लंबे पड़ जाना, खाकर बैठे रहना, और एक तादाद है जिनको इस तरह फैटी लीवर तो आमतौर पर तो बहुत सौ होगा कि खाकर वो वॉकिंग या वैसे पानी पीने में कमी, और ये तो है। तो इस तरह मतलब अमराज, और ये फैटी लीवर का भी एंड कैंसर, ये जो लिखा है मतलब मौकिकीन ने ये बोलते हैं जो कि इस तरह ये चर्बी चढ़ती है कलेजी पे, कलेजी को जिगर लीवर, तो ये तो खाने से नुकसान तो होता है। पेट का कुफले मदीना एक किताब मकतबतुल मदीना की छपी हुई है, वो इसको अगर आप पढ़ लेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको बहुत मालूमात हो जाएगी खाने पीने से। फिर ये कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, बुजुर्गों का अमल, यानी जिन दिनों मैंने ये किताब लिखनी शुरू की ना तो उन दिनों मतलब मेरा अपना खुद मतलब जहन बना मजीद एहतियातों का, और मैंने कोई इसके लिए वो नहीं किया कि वो अपने ये डाइटिंग तो डाइट की ग़िज़ा तो सलाद बढ़ा दो तो फुला, मैंने खाना कम कर दिया, मैं खाना कम कर दिया। अब जैसे खाना खा रहे हैं, एक बोटी वो निकालता जो हड्डी वाली हो, हड्डी वाली लजीज होती है और बोटी कम होती है ना, उसमें साइज बड़ी होती है, तो एक नफ्स को मतलब मनाने के लिए इतनी बड़ी होता है, बोटा उठा है तो इसी पर गुजारा, दूसरी बोटी लेनी नहीं है, खाना इतना लेना है, पहले निकाल लिया अपनी थाली में, बस अब और नहीं लेना है। ये जब मैंने करना शुरू किया बस मेरा वो जहन बन गया, मेरा जहन बना रिवायतें और ये पढ़ के कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दिन में एक बार खाना खाते थे, और वो भी भूख के तीन हिस्से करते थे, एक ग़िज़ा, एक पानी, एक हवा, एक हिस्सा। तो फिर ये कि इस तरह तो हम तो जिस तरह खाते हैं वो तो इतना तीनों हिस्से तो पूरे कर लेते हैं। अब पेट में गड़बड़ होती है तो चूरन खाने की भी जगह नहीं होती, डालेगा ये चूरन का कह रहे तो चूरन कैसे जाएगा अंदर, जगह नहीं होगी, चूरन खैर उतर जाता है, ये समझाने के लिए। तो मेरा वजन अल्हम्दुलिल्लाह कम होना शुरू हुआ, आखिरकार तो मतलब मेरा वजन फिर एक अरसे तक रहा 62, 63 ज्यादातर रहा, 61 तक भी शायद पहुंच जाता, 61 तक बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, मैं स्मार्ट हो गया था। और मुझे एक का तो याद पड़ता रो रहा था, आप बीमार हो गए, अपना ख्याल रखें। अरे मैं तंदुरुस्त हो गया हूँ भाई, बीमार पहले था, तो आप बहुत कमजोर हो गए। तो इस तरह मतलब ये भी होता था। ये मेरा बहुत सौ को नहीं थोड़ों को याद होगा, कई साल हो गए इस बात को। दावत इस्लामी की दौर है, कोई पुराना दौर नहीं है। ये नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं मतलब पुरसुकून हो गया, मुझे मेरी हाई ब्लड प्रेशर रहता था, और ये इतना रहता था कि मैं दवाएं एक अरसे से खा रहा था, वो बरसों से खा रहा था, और डॉक्टर ने कहा था ये छोड़ना नहीं, छोड़ा तो बाज़ औक़ात ये जंप कर जाता है, ब्लड प्रेशर शरीयान फट जाती है, फिर बंदे का बचना मुश्किल। तो ये कब्र तक अब खाना है ना, उम्र भर खाना, ये पोजीशन डॉक्टर की तरफ से, और अब भी यही है डॉक्टरों की तरफ से कि शुरू की छोड़नी नहीं है, ब्लड प्रेशर की दवा, हाई ब्लड प्रेशर। तो खैर वो मेरा तो ब्लड प्रेशर लो रहने लगा, तो फिर मैं फिर भी खा रहा था। डॉक्टर को पूछा, मैंने कहा क्या करूं यार, ब्लड प्रेशर लो और फिर टेबलेट दूंगा तो मजीद लो करेगा वो। तो फिर डॉक्टर साहब ने मशवरा दिया, वो जो हार्ट स्पेशलिस्ट, उसने मुझे कहा कि आप फौरन नहीं छोड़ना, इसको आदी कर दो। तो एक हफ्ता आदी करो, फिर एक हफ्ता चौथाई करो, ब्लड प्रेशर पर नजर रखो, नापते रहो, समझा।
और इस तरह मतलब कि फिर मैं मशवरे से चलता रहा, फिर जब डॉक्टर ने इजाजत दी कब छोड़ दो, मैंने छोड़ दी, बरसों हो गए, छोड़ दी तो छोड़ दी, फिर टेबलेट को हाथ नहीं लगाया मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह ये पेट के कुफले मदीना की बरकत से, वो कम खाने की वजह से मेरी ये भी बीमारी चली गई। मेरे दांतों में जब देखो खून आता था, मिसवाक करने में वांदे हो गए थे, मिसवाक कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता नहीं था कि ये कम खाने में इतनी बरकतें हैं कि जो लिपटे हुए बरसों से मरज होते हैं वो दुम दबा के भाग खड़े होते हैं, मुड़ के नहीं देखते, अब नहीं जाना भाई, फिर मार पड़ेगी, फिर भगाएगा ये। तो ये मैंने अपने तजर्बे की बातें की, और भी मतलब वो हो सकता है अभी इस वक्त याद नहीं आ रहा, कई अमराज इस चले जाते हैं वैसे, और दूसरे जो नए आने वाले थे वो भी डर के रुक जाते हैं कि नहीं इधर नहीं जाएंगे। ये आपको अपने अंदाज में समझा रहा हूं मैं। तो इस तरह मतलब अगर आप कम खाने पर अगर कमर बांध लेंगे, ये हमको लगता है कि और कमजोर हो जाएंगे यार, पेट भर के खा ले तो जरा यूं हिम्मत रहेगी, ये भी नफ्स का धोखा है। कम खाने से हिम्मत ज्यादा आती है, ताकत ज्यादा आती है, ज्यादा खाने से हॉस्पिटल के चक्कर लगते हैं या वॉशरूम के चक्कर लगते हैं। इमाम गजाली ने तो लिखा ही है ना कि जो ज्यादा खाते हैं लोग नमाज के लिए जा रहे हैं, ज्यादा खाने वाले वॉशरूम के चक्कर लगा रहे होते हैं, नमाज जमात भी बेचारों के खतरे में पड़ जाती है। तो हमारा लेके जितना एहतियात करेंगे ना खाने पीने में, जैसा अब कभी आ गया तला हुआ तो थोड़ा सा ले लिया, कभी कोई जितना हो सके अगर हम बचेंगे ना उनको फायदा होगा। और अगर यार कुछ नहीं होता तो ऐसा होगा कि फिर बिस्तर पर पड़े पड़े फिर आप कुछ ऐसा हुआ कि अभी अब नहीं जाता यार, क्या करें, अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। तो अगर डर डर के खाएंगे ना हम तो इंशाल्लाह अपने मतलब सेहत अच्छी रहेगी। खैर फिर मेरा वो कैफियत नहीं रही 63 वाली, आहिस्ता आहिस्ता फिर वजन बढ़ गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना नहीं बढ़ा कि जिसको मतलब कोई बोले कि ये मोटा आदमी जा रहा है। ये तो आप देख ही रहे हैं। मुझे बात होगा ये वो मुझे ये कैमरे वाले हैं ना, ये इनलार्ज करते हैं तो फिर लगता कि भारी भरकम आदमी बैठा हुआ है। एक बार मुझे मतलब मिला था, जो खाने बैठे थे हम, वो बाहर शहर का आया हुआ था, ये नीचे मिलाद हाल में मदनी मुज़ाकरे के बाद, खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में सहरी का कोई तरकीब होती है ना, तो मुझे देख कर कहता कि यार धुले पतले, मेरा मतलब कोई जानने वाला है दोस्त, तो आपका मजाक उड़ाता है, बोला मोटा है तुम्हारा पीर, समझे। तो फिर बोला होंगे, बता स्क्रीन पर तो नजर आते थे समझे, आपको देखा तो आप तो स्क्रीन वाले तो ही नहीं। तो बहरहाल ये अब कैमरा जो है ये कोयले को चमका देता है, काले को गोरा करके दिखा देगा, समझे। चेहरे पर बादल छाए हुए होंगे तो उसको मतलब है कि नूरानी चेहरा बना देता है। तो ये सब मतलब एक कैमरे के कमाल आते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी है। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत वाले मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। परचमों की है बहार, है खुशी ये शानदार, हर तरफ बरस रही है रहमतों की जो फुहार, हर तरफ बरस रही है रहमतों की जो
طرف سما کیف سے بھرا، ہر طرف سما کیف سے بھرا، ہر طرف سما کیف سے بھرا، آ گئے نبی آخری نبی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی. اچھا وہ خدا کی قسم والا مسئلہ پھر آ گیا ہے. وہ ملفوظات اعلی حضرت تیسرا حصہ 411 پر لکھا ہے بحمد اللہ اگر قلب کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو خدا کی قسم ایک پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر لکھا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب ایڈٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خدا کی قسم اس میں لکھا ہوا ہے ملفوظات میں. بس سیدھی بچوں کی ویڈیوز ابھی ہم نے دیکھی، ان کے لیے دعا اگر آپ فرما دیں. لبیک. ماشاء اللہ ان پیارے پیارے پھول جیسوں کی پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں 100 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سب کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور انہیں اپنے والدین اور خاندان والوں کے ساتھ بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام ارسلان اتاری ہے. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا کس درجے کی عبادت ہے؟ تحفظ ختم نبوت، تحفظ کرنا کس درجے کی عبادت ہے، یہ سوال کیا نا. اب درجہ بندی تو مجھے نہیں آتی، ثواب کا کام ہے، ایک نیکی کی دعوت ہے، جبکہ خود اپنا عقیدہ تو ہے ختم نبوت پر، تو دوسروں کو بھی بتاتا رہے. جیسے ہم نماز کی اس کی تلقین کرتے ہیں، تو اس کی بھی تلقین کرنا، تبلیغ کرنا، نیکی کی دعوت دینا، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا ثواب زیادہ ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. اس میں اگر والدین کو یہ بات بتا دی جائے نا کہ اگر والدین بچپن سے ہی اپنے بچوں کو یہ بات سکھاتے رہیں، بتاتے رہیں، جس میں ختم نبوت کے تعلق سے کہ بیٹا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں، اس سے صحابہ کرام کے لیے جو ہم نعرہ لگاتے ہیں، تو یہ بچپن سے ہی اگر یہ پیرنٹنگ میں آ جائے تو یہ ممکن ہے کہ بچہ جب بڑا ہوگا تو اس کو یہ یاد رہ جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. کوئی خدا نہ خدا کوئی فتنہ فساد آج دائیں بائیں سے آئے گا بھی تو اس کو پتہ ہوگا کہ یہ غلط بول رہے ہیں. مجھے بچپن سے سکھا دیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. بے شک یہ مطلب ماشاءاللہ یہ مسلمانوں میں ذوق ہے. جی ہاں الحمدللہ. میں جب سے ہوش سنبھالا اپنا ذہن بھی یہی تھا کہ آخری نبی الحمدللہ. اور ایک منظر مجھے یاد آ رہا ہے کہ غالباً کورونا کے دور میں ایک ٹرک کچھ تقسیم کرنے نکلا تھا ایک علاقے میں، اس پر جو بھی لکھا ہوا تھا ختم نبوت کے منکرین تھے، وہ قادیانی کی طرف سے تھا، تو وہ بانٹ رہے لوگوں نے. جب اڑیا بولا ہے نا ان کا تو بھاگتے بنی ہے ان کو، تمہارا نہیں لیں گے، تمہارا نہیں چاہیے، چلاؤ بھاگو. ہے مت شعور ہے کہ مرنا منظور ہے، تمہارا کھانا منظور نہیں ہے. اس وقت لوگ تکلیف پہ تھے حالانکہ، تو ان کا نہیں لیا. عوام تھی، مطلب کوئی یہ نہیں کہ کوئی علماء حضرات ہوں، عوام جو ماڈرن جو لوگ ہوتے ہیں. تو یہ مجھے بڑی قلبی خوشی ہوئی کہ لوگوں کا ذہن ہے ختم نبوت سمجھ میں آتا ہے ان کی کہ سب سے آخری نبی ہے. الحمدللہ. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اب ہم کو 7 ستمبر میں داخل ہونے کو
वो यानी कि वो खत्म नबूवत का आज 7वें सितंबर में दाखिल होना है, अभी है 40 मिनट बाकी ना। जी जी है तो मैं जी थोड़ा जी बिल्कुल कलाम इसको ये इनकी जबान में चैनल की ब्रेक ये बोलते हैं ना, ब्रेक लेना। हम तो नात खानी करते हैं इसमें। हाँ, तो मैं ब्रेक लगाता हूँ थोड़ा बोलने से। खुद अभी आ रहा हूँ इंशाअल्लाह, मैं शैतान को घर तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह, नहीं छोड़ेंगे पीछा। आप सब मेरा साथ देना, मैं आ रहा हूँ, बैठे रहना। खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी। खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी। हर जमाना सुन ले ये नवाए गादी, हर जमाना सुन ले ये नवाए गादी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी। लम्हा लम्हा उनका ताक में हुआ जगमगाने वाला, आखिरी शरीयत कोई आने वाली और न लाने वाला। लहजाए उला में आपने सदा दी, लहजाए उला में आपने सदा दी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी। खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी। मुहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाहे घर दो सरा सबसे आखिरी नबी है, अकीदाए रजा सबसे आखिरी नबी। शेखो शाब ने कहा सबसे आखिरी नबी, अकीदा गौसे पाक का सबसे आखिरी नबी, अकीदा गैर रजा का सबसे आखिरी नबी, नारा गैर अत्तार का सबसे आखिरी नबी। खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी। उनके बाद उनका मर्तबा कोई भी पाएगा न लोगो, जिल्लिया बरोसी अब कोई पैगंबर आएगा न लोगो। आपने ये कह कर मोहर ही लगा दी, आपने ये कह कर मोहर ही लगा दी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी। आपने ये कह कर मोहर ही लगा दी, आपने ये कह कर मोहर ही लगा दी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी। खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी, ला नबी अबादी। हर जमाना सुन ले
یہ نوائے غادی ہر زمانہ سن لے، یہ نوائے غادی لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، ارتقائے عالم کر دیا خدا نے، صرف نام ان کی خوش نصیبی جن کے وہ آقا جو غلام کے، گونجے وادی وادی آپ کی منادی، گونجے وادی وادی آپ کی منادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے غادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ ختم نبوت زندہ باد، 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 ہم سب کا ایمان ہے، ایمان کی یہ جان ہے، ہم سب کا ایمان ہے، ایمان کی یہ جان ہے، جو بھی اس کا منکر ہے، جو بھی اس کا منکر ہے، وہ کافر و شیطان ہے۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ہے فرمان نبی ہادی لا نبی بعدی، ہے فرمان نبی ہادی لا نبی بعدی، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ہم سب کا ایمان ہے، ایمان کی یہ جان ہے، ہم سب کا ایمان ہے، ایمان کی یہ جان ہے، ہم سب کا ایمان ہے، ایمان کی یہ جان ہے، جو بھی اس کا منکر ہے، جو بھی اس کا منکر ہے، وہ کافر و شیطان ہے۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ہے بلندی پہ صدا ختم نبوت کا عالم، ہے بلندی پہ صدا ختم نبوت کا عالم، نہ جھکے گا نہ جھوکا، نہ جھکے گا نہ جھوکا، ختم نبوت کا عالم، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، اس کی رفعت میں ہے پوشیدہ ہمارا اقبال، اس کی رفعت میں ہے پوشیدہ ہمارا اقبال، اوج مومن کا پتہ، اوج مومن کا پتہ، ختم نبوت کا عالم، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ہم سب کا ایمان ہے، ایمان کی یہ جان ہے، ہم سب کا ایمان ہے، ایمان کی یہ جان ہے، ہم سب کا ایمان ہے، ایمان کی یہ جان ہے، جو بھی اس کا
ختم نبوت زندہ باد 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 دشمن دین اسے جب بھی جھکانا چاہا 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 اور بھی اونچا اٹھا اور بھی اونچا اٹھا اور بھی اونچا اٹھا ختم نبوت کا علم ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ہم سب کا ایمان ہے ایمان کی یہ جان ہے ہم سب کا ایمان ہے ایمان کی یہ جان ہے جو بھی اس کا منکر ہے جو بھی اس کا منکر ہے وہ کافر و شیطان ہے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ہے فرمان نبی یہ ہادی لا نبی آبادی ہے فرمان نبی یہ ہادی لا نبی آبادی ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد خلد جائے گا وہ اصحاب نبی کے ہمراہ خلد جائے گا وہ اصحاب نبی کے ہمراہ جس نے بھی تھام لیا جس نے بھی تھام لیا ختم نبوت کا علم ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی شافع روز جزا سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ہم سب کا ایمان ہے ایمان کی یہ جان ہے ہم سب کا ایمان ہے ایمان کی یہ جان ہے ہاں ہم سب کا ایمان ہے ایمان کی یہ جان ہے جو بھی اس کا منکر ہے جو بھی اس کا منکر ہے وہ کافر و شیطان ہے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ہے فرمان نبی یہ ہادی لا نبی آبادی ہے فرمان نبی
ہادی لا نبی بعدی ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد مر کے بھی ہم سے نہ جائے گی محبت اس کی مر کے بھی ہم سے نہ جائے گی محبت اس کی مر کے بھی نہ جائے گے مر کے بھی ہم سے نہ جائے گی محبت اس کی ہے دل و جاں میں بسا ہے دل و جاں میں بسا ہے دل و جاں میں بسا ختم نبوت کا علم ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ہم سب کا ایمان ہے ایمان کی یہ جان ہے ہم سب کا ایمان ہے ایمان کی یہ جان ہے جو بھی اس کا منکر ہے جو بھی اس کا منکر ہے ہاں جو بھی اس کا منکر ہے وہ کافر و شیطان ہے ختم نبوت زندہ باد 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 کولے دیدہ کو جمال اس کا نظر کیا آئے گا کولے دیدہ کو جمال اس کا نظر کیا آئے کولے دیدہ کو جمال اس کا نظر کیا آئے آنکھ والوں کی جلا آنکھ والوں کی جلا ختم نبوت کا علم ختم نبوت زندہ باد 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 زیر کر پائیں گے کیا اس کو زمانے والے زیر کر پائیں گے کیا اس کو زمانے والے رب نے ہے اونچا کیا رب نے ہے اونچا کیا رب نے ہے اونچا کیا ختم نبوت کا علم ختم نبوت زندہ باد 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 ہم سب کا ایمان ہے ایمان کی یہ جان ہے ہم سب کا ایمان ہے ایمان کی یہ جان ہے ہم سب کا ایمان ہے ایمان کی یہ جان ہے ہم سب کا ایمان ہے ایمان کی یہ جان ہے جو بھی اس کا منکر ہے جو بھی اس کا منکر ہے وہ کافر و شیطان ہے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد فرمان نبی ہادی لا نبی بعدی ہے فرمان نبی ہادی لا نبی بعدی ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام ختم نبوت زندہ باد
ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی شاہ ہر دوستارا سب سے آخری نبی تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی ہے حبیب کبریاء سب سے آخری نبی شافع روز جزا سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی عقیدہ ہے عطار کا نعرہ ہے عطار کا نعرہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی نعرہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد یہ تو سرمایہ بخشش ہے فریدی اپنا یہ تو سرمایہ بخشش ہے فریدی اپنا یہ تو سرمایہ بخشش ہے فریدی اپنا دل سے ہوگا نا جدا دل سے ہوگا نا جدا دل سے ہوگا نا جدا ہاں دل سے ہوگا نا جدا ختم نبوت کا ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ہم سب کا ایمان ہے ایمان کی یہ جان ہے ہم سب کا ایمان ہے ایمان کی یہ جان ہے ہم سب کا ایمان ہے ایمان کی یہ جان ہے ہم سب کا ایمان ہے ایمان کی یہ جان ہے جو بھی اس کا منکر ہے جو بھی اس کا منکر ہے وہ کافر و شیطان ہے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ہے فرمان نبی ہادی لا نبی آبادی ہے فرمان نبی ہادی لا نبی آبادی ختم نبوت زندہ باد 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 ہم سب کا ایمان ہے ایمان کی یہ جان ہے ہم سب کا ایمان ہے ایمان کی یہ جان ہے جو بھی اس کا منکر ہے جو بھی اس کا منکر ہے وہ کافر و شیطان ہے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ہے فرمان نبی ہادی لا نبی آبادی ہے فرمان نبی ہادی لا نبی آبادی ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ہم سب کا ایمان ہے ایمان کی یہ جان ہے ہم سب کا ایمان ہے ایمان کی یہ جان ہے جو بھی اس کا منکر ہے جو بھی اس
کا منکر گئے وہ کافر و شیطان گئے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد سبحان اللہ ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد عزیز الرحمان چشتی اتاری پنجاب دے شہر دینا بنے مدینہ چوں عرض کردہ پیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ولادت باسعادت دے متعلق میاں صاحب دا ایک شعر سنا رہا تے ادھا تسی مفہوم بھی بیان کر دیو تو کوئی واقعہ بھی سنا دیو نبیاں دا سردار ہوئے گا تے آخر وچ زمانے تے نام محمد عربی جمع سی تے عبداللہ دے خانے نام محمد عربی جمع سی تے عبداللہ دے خانے پنجابی زبان میں پڑھے گئے شعر کا اردو میں خلاصہ نبیوں کا سردار ہوگا زمانے کے آخر میں اور ولادت پر نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہوگا اور حضرت عبداللہ کا گھرانہ ہوگا امیر اہل سنت اس شعر کا مفہوم ارشاد فرما دیں اور کوئی واقعہ بھی بتا دیں کسی کی پیشن گوئی کا یہ شاید اظہار ہے اس میں میاں محمد کھڑی شریف والے کا بزرگوں کا یہ شعر ہے میاں محمد کھڑی شریف والے واقعہ تو مجھے یاد نہیں آ رہا یا تو یہ وہ ورقہ بن نوفل والا واقعہ ہے اب وہ شاعر جو ہیں ان کی کیا مراد ہے وہ تو وہی بہتر جانتے ہیں ان اشعار میں اس شعر میں شاعر یعنی میاں محمد رحمت اللہ علیہ کھڑی شریف والے یہ کشمیر میں یہ صوفی شاعر تھے بہت پیارے پیارے شعر انہوں نے لکھے وہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے بشارتوں کا تخیل پیش کر رہے ہیں ایک خیالی خاکہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت آخری زمانے میں ہوگی آپ کا مبارک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اور ولادت گاہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کا مبارک گھر ہوگا ابو نعیم اور ابن عساکر نے حضرت شعیب بن شعیب سے روایت کیا ہے کہ مر الزہران کے مقام پر اہل شام کا ایک راہب رہتا تھا جسے عیس کہا جاتا تھا رب تعالیٰ نے اسے بہت علم عطا فرمایا تھا وہ اپنے کنیسے میں رہتا تھا وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتا لوگوں سے کہتا ایک بچہ پیدا ہوگا اہل عرب اس کا دین اختیار کریں گے وہ عجم کا مالک ہوگا اس کے ظہور یعنی اس کے ظاہر ہونے کا وقت
करीब आ गया है। जो इन्हें पा ले वो उनकी इत्तिबा करे तो वो अपने मकसद में कामयाब है। जिसने इन्हें पा लिया और इनकी मुखालफत की तो वो नाकाम है। खुदा की कसम, मैंने अमन व खुशहाली की जमीन को नहीं छोड़ा और उस खुश्क और खौफ की जमीन में नहीं आया मगर इन मुबारक शख्सियत की वजह से। ये राहिब मक्का मुकर्रमा में जो भी बच्चा पैदा होता उसके मुतालिक पूछता और वो कहता अभी तक वो बच्चा पैदा नहीं हुआ। जब उस रात की सुबह आई जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाद शहादत हुई तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रहमतुल्लाह अलैह भी ईस के पास आए, जो हजरत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान है। ईस के पास आए, नीचे खड़े होकर उसे बुलाया। उसने पूछा कौन हो? उन्होंने कहा मैं अब्दुल मुत्तलिब हूँ। उसने नीचे देखा तो कहा आप उस मुबारक बच्चे के दादा हैं। आज पीर के दिन वो बच्चा पैदा हो गया है जिसके मुतालिक मैं बताया करता था। पीर के दिन ही वो मबूस होंगे, पीर के दिन ही वो पैदा होंगे। आपका सितारा आज रात तुलू हो गया है। अपनी जबान की हिफाजत करना, जितना हसद इन पर होगा उतना हसद किसी और पर नहीं किया गया होगा। इतनी बगावत किसी और पर नहीं की जाएगी जितनी बगावत इन पर होगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया इनकी उम्र मुबारक कितनी होगी? ईस कहने लगे अगर इनकी उम्र तवील भी हुई तो वो 70 साल तक नहीं पहुंचेंगे, वो 60 के अशरे में किसी ताक साल ने सिंगल 61, 63, 65 ओड हाँ, वो 60 के अशरे में न 60 के बाद जो 10 साल आएंगे ना, 60 के अशरे में किसी ताक यानी ओट साल में विसाल कर जाएंगे, वफात पा जाएंगे। वो एक खुद फिर है लिखा हुआ कि वो 61 साल या 63 साल की उम्र में वफात पा जाएंगे। हवाला सुबुलुल हुदा वर रशाद, जिल्द पहली सफ़ा 340। तो वो राहिब जो थे वो ज़ाहिर के मुसलमान उस वक्त के दौर के किसी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या अहले किताब ये यहूदी और ईसाई उस वक्त तो ज़ाहिर है कि जो इनकी शरीयत पर अमल था और जिनमें कुफ्र नहीं था तो अहले ईमान माने जाते थे। तो वो ये राहिब उनमें से लगता है थे रहमतुल्लाह अलैह। तो ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की बिशारत इन्होंने दी थी। तो हो सकता है जिन्होंने मियाँ मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह का इसी तरफ इशारा हो उस शेर में। हाँ वही माफी ज़मीर तो पता नहीं चलता। ये तो बहुत सारी बिशारतें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ने दी हैं। तो ये एक इनमें से ये जो आपने इरशाद फरमाई है। माशाल्लाह पढ़ने वाले की आवाज़ बहुत अच्छी है। पहले भी इनका ये दिखा था स्क्रीन पर। इस उम्र में भी आवाज़ जवान है, अल्लाह नजर बस से बचाए। कहाँ से ये हमारा बुजुर्गों का मदनी चैनल बुजुर्गों से तरकीब कर लेते हैं। फायदा बड़ा है बुजुर्गों के चैनल का कि माशाल्लाह काफी बुजुर्ग जो है इसकी तरफ माइल हुए हैं। अल जिन्सो यमीलो इला जिन्सी, हर जिन्स अपनी जिन्स की तरफ मैलान करती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। SMS के जरिए से सवाल कर रहे हैं और इलाके का नाम है भैंस कॉलोनी, कराची से सवाल करने वाले नाम है इनका मुजम्मिल, और पूछ रहे हैं ये कि किसी शरई मुसाफिर को कसर नमाज के बारे में बताया तो उसने कहा कि मेरे पास तो बहुत टाइम है, मैं तो भाई पूरी नमाज ही पढ़ूंगा, और नमाज उसने पूरी ही पढ़ी है। तो अब क्या हुक्म शरई है? ये गुनाहगार हुए इसलिए कि कसर वाजिब है। ये तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु से सवाल हुआ था कि वो तो उस वक्त तो वो दौर नाजुक था, दुश्मनों का खौफ रहता था, हमलों का, और अब तो अमन कायम हो गया, तो कसर क्या अब भी जरूरी है? तो
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، فاروق اعظم نے جواب دیا کہ اب اس میں تبدیلی نہیں ہے نا، کہ یہ فرماتے ہیں کہ یہی خیال مجھے آیا تھا کہ یہ جو قصر نماز کا حکم آیا تھا وہ خوف کی حالت میں آیا تھا، تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہذہ ہدیۃ من اللہ تقبلوا، کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہدیہ ہے، اسے قبول کرو. تو اس کا حکم دیا گیا کہ امن بھی آ گیا ہے تو بھی 2 رکعتیں ہی ادا کرنی ہے. خود یعنی کسی نے ان سے کہا نہیں تھا، ان سے کہا تھا، پھر ان سے کہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ خیال مجھے بھی آیا تھا، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا. کسی نے فاروق اعظم، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اب تو امن ہے تو اب بھی کیا قصر پڑھنی ہے، پوری نہ پڑھیں؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بھی یہ خیال آیا تھا، تو میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا تھا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، ہدیہ ہے، تحفہ ہے، تو یہ مطلب اب امن کی حالت میں بھی پوری پڑھنی ہے، اس طرح کا. تو یوں مطلب ہے، معاف کیجیے، ہاں، تو اب بھی امن کی حالت میں بھی مسافر کے لیے قصر ہی ہے، تو قصر پڑے گا. تو اب جنہوں نے کیا ان کو معلومات نہیں ہوگی، تو اس لیے وہ ان کو توبہ بھی کرنی ہے اور دوبارہ پڑھنی ہوگی، کہ جو اللہ اور رسول کا حکم ہو تو اس میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے، جو حکم ہو سر تسلیم خم ہے، جو مزاج سرکار میں ہے، جیسا فرما دیا سرکار نے حرف آخر، دیٹس آل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی 12 بجنے والے ہیں اور 12 بجتے ہی 7 سپٹمبر شروع ہو جائے گی تاریخ، 7 سپٹمبر 2025. 7 سپٹمبر 2025 یہ یوم تحفظ ختم نبوت کے طور پر منایا جاتا ہے یہ دن کو، اور یہ خاص طور پر مطلب یہ بھی سمجھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے آخری نبی، یہ آخری نبی ہیں. اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اور یہ 12 بجے محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دوسرا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دوسرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہیں حبیب کبریا سب سے آخری نبی، شافع روز جزا سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، ہے عقیدہ غوث کا سب سے آخری نبی، ہے عقیدہ خواجہ کا سب سے آخری نبی، اور رضا نے بھی کہا سب سے آخری نبی، اولیاء نے کہا سب سے آخری نبی، بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی، نعرہ تار کا سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، آخری نبی، آخری نبی، آخری نبی، آخری نبی، آ گئے نبی سب سے آخری نبی، آ گئے نبی سب سے آخری نبی، 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی سب سے آخری نبی، آ گئے نبی سب سے آخری نبی. الحمدللہ اس عقیدے کے تعلق سے بڑا تفصیلی، آسان اور خوبصورت رسالہ مل سنت کا وہ ضرور پڑھ رہے ہیں. اس کا نام، رسالے کا نام آخری نبی ہے، تو یہ ضرور رسالے کا مطالعہ کریں. یہ بہت مختصر سا یہ بکلیٹ ہے، آپ مکتبۃ المدینہ سے بھی طلب کر سکتے ہیں اور اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنے موبائل فون وغیرہ کے ذریعے. اور اس کے تعلق سے مزید سوال جواب کی صورت میں عقیدہ ہے، اس عقیدے کو سمجھنا، اور جو اس عقیدے پر نہیں ہوتا اس کے تعلق سے جو حکم شریعت ہے
اس کے تعلق سے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب امیر سنت کی کتاب ہے. اس سوال جواب کی صورت میں باقاعدہ بڑے اچھے اور منفرد خوبصورت انداز سے اس عقیدے کی وضاحت کی گئی ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر کس قدر عقیدہ رکھنا چاہیے. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے بہت حسین و جمیل ایک گھر بنایا، مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. لوگ اس کے گرد گھومنے لگے اور تعجب سے یہ کہنے لگے کہ اس نے یہ اینٹ کیوں نہ رکھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں قصر نبوت کی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جائیں گی، تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ 12 ربیع الاول شریف کے یہ مدنی مذاکرے ہمارے پورے ہوئے. اب انشاءاللہ ہفتے کو ہوگا، پھر 11ویں شریف کا چاند رات سے پھر 11 راتیں. تو ابھی سے نیت کر لیں، ذہن بنا لیں انشاءاللہ. آج میں نے ایک بچی کا مطلب وہ صبح دیکھا منظر، ہمارے یہاں پہلی صف میں تھی، وہ نظر میں پھرتی ہے کہ وہ رو رہی تھی. تو میں سمجھا کہ یہ بیچاری رات بھر تھک گئی ہوگی، سمجھے، تو نیند چڑھی ہوگی اور چھوٹے بچے اٹھا لاتے ہیں یار یہ لے نہیں جاتے. اس طرح میں بولتا رہتا ہوں بچوں کو. یہ بچی رو رہی تھی، روتی رہی یوں کر یار یہ کس دن میں بچی کمال ہو گیا. چھوٹی بچی تھی نا، یہ منظر عجیب تھا یار، سبحان اللہ. ورنہ وہ یہ کہ بچہ رات کو تو سونے کے لیے روئے یا کچھ مطلب ضد کرے گا مجھے یہ کھانا ہے وہ پینا ہے، یہ یوں کر رہی تھی، تو مجھے کر رہی تھی. اب وہ کسی نے اشارہ کہ ملاقات وہ چاہتی تھی آپ سے، کیا کروں میں اس وقت ملاقات نہیں سمجھا تھا، وہ یوں کر رہی تھی مجھے، تو رو رہی تھی. کمال ہے یار، یہ ہے دعوت اسلامی. کیسا یار اللہ پاک نے کیسا دل میں محبتیں ڈالی ہے. الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک
मेरे पास जो नेकियां मौजूद हैं उन पर, और जो अपनी अपनी नेकियां मुझे ईसाल सवाब करें उन पर अपने करम के शाया निशान अजर सवाब अता फरमा। ये सारा सवाब जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत फरमा। वसीला ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये सवाब तमाम अंबिया व मुरसलीन, खुलफा राशिदीन, उम्महातुल मुमिनीन, तमाम सहाबा व ताबईन व तबए ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, उलमाए कामिलीन, मशाइख़ आमिलीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, बुजुर्गान दीन, तमाम मुमिनात व मुमिनीन, तमाम मुस्लिमात व मुस्लिमीन, वालिदैन मुस्तफ़ा, हसनैन करीमैन, शहीदान व सीरान करबला, अहले बैत अतहार, इमाम आज़म गौसुल आज़म गरीब नवाज, इमाम गज़ाली, आला हज़रत सदर शरीयत कुतुब मदीना सदरुल फाजिल, मुफ्ती अहमद यार खान, मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी फारूक, हाजी मुश्ताक, हाजी जमजम रजा, तमाम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन मरहूमीन, अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह पाक हमारे गुनाह मुआफ़ फरमा, हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे, इलाहुल आलमीन हमें नेक बना दे, पक्का आशिक रसूल बना दे, सच्चा पक्का नमाजी बना, सुन्नतों का पाबंद बना, गुनाहों से बचा, और जो हैं गुनाह वो माफ़ हो जाएं। या अल्लाह पाक हमारे माँ बाप को भी बख्श दे, हमारे ख़ानदान को बख्श दे, हर दावत इस्लामी वाले और वाली को बेहिसाब मग़फ़िरत से नवाज दे। या अल्लाह पाक सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह पाक बे औलादों को नेक औलाद बाआफियत बगैर ऑपरेशन के इनायत फरमा। बेटियों के तलबगारों को बेटियां, बेटों के तलबगारों को बेटे मिले। ए अल्लाह पाक सारे मरीजों को शिफा अता फरमा, मकरूजों के कर्जे उतर जाएं, बेरोजगारों को हलाल व आसान रोजी मिल जाए, जिन पर झूठे केस बने खत्म हो जाएं, मजलूम कैदियों को रिहाई नसीब हो, हमारी बहू बेटियों को हया की चादर मिल जाए। इलाहुल आलमीन गज़ा फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर रहम व करम फरमा, सैलाब ज़दगान पर रहम व करम फरमा, सब पर अपने फजल व करम से आसानियाँ और राहतें उतार। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। तू बस रहना सदा मौला, रसूले पाक की दुखियारी उम्मत पर इनायत कर, मरीजों गमज़दों आफत नसीबों पर करम मौला, मरीजों गमज़दों आफत नसीबों पर करम मौला। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाला आया है, मोहर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है।
مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ بند راسو ہے یہ جشن ولادت مرحبا مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی، مسائل سنے، انہی سے تیار کیے جاتے ہیں، اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام 1 سال تک کلٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے۔ آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کہاں تشریف فرما ہیں؟ سوال نمبر 2، یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت کس تاریخ کو منایا جاتا ہے؟ سوال نمبر 3، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق اگر آپ کے دل کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں تو ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر کیا لکھا ہوگا؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 030826260000 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سات پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تاجدار کی آمد مرحبا، غمخار کی آمد مرحبا، شاندار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا، پندرہ سواں جشن ولادت، جھومو رحمتوں والا جشن ولادت، مرحبا، پندرہ سواں جشن ولادت، جھومو رحمتوں والا جشن ولادت، مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبی مرحبا مرحبا، یا شفیع الورا مرحبا مرحبا، خاتم الانبیاء مرحبا 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 مرحبا، پندرہ سواں جشن ولادت، جھومو رحمتوں والا جشن ولادت، مرحبا، گھر کو سجاؤ جھنڈے لگاؤ، مرحبا، گھر کو سجاؤ جھنڈے لگاؤ، مرحبا، خوشیاں مناؤ نعتیں سناؤ، مرحبا، خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا، خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا، یا رسول خدا مرحبا مرحبا، جان تم پر فدا مرحبا مرحبا، آئے شمس الضحیٰ مرحبا مرحبا، شاہ بدر الدجا مرحبا مرحبا مرحبا، والوں کے دلوں میں معجزہ کرے عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ہے فرمان نبی یہ ہادی لا نبی آبادی، ہے فرمان نبی یہ ہادی لا نبی آبادی، عقیدہ ختم